କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଲକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ଖୁଣୁ ଗାଲକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଜ୍ଜତ ନେଇନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଇଜ୍ଜତ ନଗଳା ମଙ୍ଗଳା ହେଇକି ମୁଁ ଧାଇଁଛି ଦାଣ୍ଡ ମଝିକି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କହିଲେ? କାରଣ କ'ଣ? ମୋ ଦିଅର ମୋତେ ବାଡ଼ିଆ ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଥାନା ବାଲା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ରୋଷେଇ କରି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ତମକୁ କିଏ ମାରିଲା? ସେ ଚାହୁଁନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ରହିବିନି କି ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ମୁଁ ରହିବିନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଏକୁଟିଆ ହେଇ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବେ କରିବେ ରହିବେ। ସେଥି ସେ ମୁଁ ରହିବାରୁ ମୁଁ କହିଲେ କି ତାକୁ ଏମିତି ଇଜ୍ଜତ ନେଇକି ଆକୁ ମାରିକି ଇଏ ଜୀବନରୁ ଯେମିତି ମରିଯିବା। ଆଉ କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ସେ କହନ୍ତି କେସ୍ଟା ଫାଇନାଲ କରିଦେବା, ତାକୁ କିଛି କହନି କରନି, କେସ୍ ଉଠେଇ ଦିଏ। ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ମୋ ଦିଅର ହେଟାକୁ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଏମିତି କରିକି ମୋତେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କରିକି ଚାହୁଁଥିଲେ ମାରିଦେବାକୁ। ଇଜ୍ଜତ ନେଇପାରିଲେନି ତ ମୋତେ ମାରିଦେବେ ବୋଲିକି ଧାଉଁଥିଲେ। ଆଉ ସୁରାଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ହଁ, ପୁଲିସରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି। ପୁଲିସ ହେଲା କହିଲେ କେସ୍ ଫାଇନାଲ କରିଦେବା, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନା। କ'ଣ କହିଲେ? ସେଇଆ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲି, ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କେସ୍ ଫାଇନାଲ କରିବି? ମୁଁ ଦେଖୁନୁ ନାଇଁ ଗଲି, ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନି କି ମୋ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ବହିପତ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଆଣିପାରୁନି। ହଁ, ଦିଅର ନେଇ। ହଁ, ये तो गणदुष्कर्म हो जाता आज्ञा जदि एठिकी न आसता जो गोटे गाल को भावतु किभली भाव में सी मरात्म माने मारतम जिनस कर स्त्री लोकटा आज्ञा जीव कुआड़े जदि स्वामी सुराटे जदि माने गणदुष्कर्म करके कौटी कौन करदे था ये तो मरी जाता। आपण मैंने जिते देखो महिला आज्ञा कौटी सेफ्टी आम भुवनेश्वर में एत माने पुलिस माने प्रत्येक जगह पेट्रोलिंग चली केस को अति निखुण भाव में देखुंट गाल को कामुड़ा केते दूर ठीक कहतु दांत भांगिकी गाल को कामुड़ी देती जदि मैंने केते दूर माने कलंक दियर भाउज गोटे रिलेशन माँ पुअर सामान यदि पुआ है कि से एभलिया माने अभद्रामीर सीमा पार करिबो आकु तो मु कहबी चप्पल रे सेकिकी नाली करबी ता गाल को तापर किरोसिन पकेवा दरकार तार से पिला ऊपर जी जेमती करिछि थाना कर थाना कहीं रेस्पॉन्स नहीं ना आम देखा कौन पे नहीं ना एभलिया यही गोटे गोटे पुलिस अधिकारी मानक पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम तो ये मु कहबी कौन पे नहीं ना बोधे आईआईसी कानन को जाइनी कि आईआईसी जानी ना ये केस रिगार्डिंग कौन हो मु तो जानी नयगढ़ थाना को गला पर ही जड़ा पड़ो हेले या उपरे कठोर कठोर पदक्षेप नवा दरकार आउ एमती महिला माने बहुत शिकार होउछंती जदि एभलिया भाव में करिछि तो मारी देता जीवन देखंतु से केमती करिछि तो या उपरे फांसी दंड हवा दरकार या माने जीवन रे यांकर बंचिबा दरकार ना परिवार माने कलंक कर सारे कहले दियर जदि खराब एते खराब रु एते तलू को खसी जाउछनी ताले परिवार को कौन भरोसा करवा दियर को कौन भरोसा करवा सासू को कौन करवा ये कौटी महिला माने सेफ्टी नहांती।